शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रदियल्लाहु अन्हु के दरबार शरीफ के खतीब क़िबला औलाद अली आले नबी हज़रत सैयदना शेख मोहम्मद अल-फ़हाम لا يرفع قدر طالب العلم شيء كالأدب، وهذا ما رأيته في الباكستان. يعني أنا سأقف عند نقطتين. النقطة الأولى الحب. قضية الحب أيها الإخوة عندهم قضية منهج متجذر في القلوب، فينطلقون من خلالها ويتفاعلون مع أهلها. هذه القضية اللي هي الحب. والأمر الثاني العلم، لا ينطلقون منطلق الجهل مثلا. دليلي أو شاهدي على ذلك أنهم يتعلقون بأهل العلم ولا يتركونهم حتى يعني يأخذوا منهم. أنا حضرت المؤتمر كان عالمي يعتبر يعني في كراتشي، وفي المسجد الكبير هنالك يتسع لأكثر من 15,000 مصل، وكان العدد لبرة بسم الله ما شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أمثال هؤلاء الكرام، وأن يبارك بهمة سيدنا الشيخ عامر يعني بما هو أهله. وقلت وأعيد: أهل الباكستان أهل حب وعلم وأدب وغض طرف إجلالا لكل نعم الله. وقلتها وأعيد: بلد شأنها مع الله ورسوله بهذا المنهج القوي لا يخترق. شعب عجيب. تفضل. मैंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को देखा कि वो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत और वफ़ा करते हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि जहाँ पर नबी की मोहब्बत, जहाँ पर दीन का इल्म और दीन वाले रहते हैं, तो अल्लाह पाक उस मुल्क को कभी तबाह होने नहीं देगा कि जहाँ पर दीन, इल्म और तक़वा और परहेज़गारी और दीन से बेपनाह मोहब्बत जहाँ पर है, तो वो रियासत कभी तबाह हो नहीं सकती। لذلك يا شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل الباكستان عبارة عن لا هقول قمر، لا هقول شمس، لا، فوق هذا بكثير، نور يتلألأ ولا يغيب مطلقا يستضيئون به عبر هذا الحب الخالص. الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذا ترتيبهم مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنهم يستقون كل ما يتحدثون به أو ينطلقون به من خلال الاعتراف بفضل كل من تعلموا منه ولو حرفا واحدا على منهج السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي قال: من لم يشكر الناس لم यशकुर अल्लाह। और पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की जो अक़ीदत है, तो उसकी तो मिसाली पेश नहीं की जा सकती। चाँद और सूरज से रोशनी होती है, लेकिन जहाँ पर इल्म और नबी के ऐसे चाहने वाले होते हैं, तो उनकी रोशनी जो है वो चाँद और सूरज से भी तजावुज़ कर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. الكلام كثير أيها الإخوة، وما لا يدرك كله لا يترك جله، فحسبنا من السوار ما أحاط بالمعصم، ومن القلادة ما أحاطت بالعنق. ويعني إذا بدنا نتم عم نسترسل يعني تتوسع دائرة الاستنباع، لأننا نستقي من نبع لا من جمع. فلذلك أقول لفتة شعرت بها، أقول: يحبون من يحبون من ذوي الحب الخالص على مقام التوحيد. يعني يلي ما داق طعم الحب شو بفكر؟ يظن أنه مبالغة، لكن إذا ذاق طعم التوحيد وذاق طعم الحب يدرك تماما أن حبه لله ورسوله يفرز هذه الآداب ويفرع بثمر يانع بغصون تمتد إلى آفاق الدنيا عبر هذا المنهج، والله الموفق. और मैं आखिर में ये कहूँगा कि जिसके पास अक़ीदा तौहीद की पुख्तगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क जिसमें समा जाता है, तो खुशबुओं की वो बहारें ऐसी फैलती हैं कि जिनकी खुशबुओं के इस चमन पर कभी ख़िज़ा आ नहीं सकती।
या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी।